Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de Middleman's Love. En el episodio pasado, o sea, la reacción a Pit Babe, ya les expliqué la situación por la que estoy un poco tarde con los videos. Y ahorita ya casi que llega el viernes y voy a tener que volver a Pit Babe. Entonces, lo siento mucho, pero esta semana no va a haber reacción a I Feel Your Linger in the Air. Quería cumplirles con eso, al menos en Patreon, pero pues de verdad no me va a dar el tiempo, porque mañana ya es viernes. Tendría que hacer la reacción a Stay With Me como serie exclusiva de Patreon también, entonces no, definitivamente no me va a dar el tiempo. Pero bueno, estamos aquí para ver el episodio 7 de Middleman's Love. El episodio pasado terminamos tristes, ¿verdad? Sí, porque Mai escuchó una conversación entre Jet y King en la que Jet decía que pues no le gustaba a Mai. Y bueno, al parecer en los adelantos veíamos que pues Mai ya no va a poder con esta situación y pues va a decidir alejarse de Jet. Pero bueno chicos, si les parece bien, pues vamos a empezar de una vez para no ser tan largo esto. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, todo feliz venía el güey, eso es lo peor. No, tenía de esos folletos que te dan y parece ser de un acuario o algo así. Quizá lo iba a invitar a un acuario. Dejar de intentar ser casamentero. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Mai. Mai.เจดผมไปหานี่มาให้ครับขอโทษนะครับที่เมื่อวันเสาร์ผมรบกวน Ah, era lo que no pudo alcanzar de... ไม้ ese anime. ผมออกไปทำงานด่วนนะครับ Conan. No, no puede ser. แสดงว่ามึงต้องชอบไม้มากแน่ๆกูไม่ได้ชอบมึงก็หยุดพูดไร้สาระได้แล้วไอ้คิง ¿Qué más pruebas necesita, por Dios, este muchacho? A veces me da ganas de cachetearlo así de... reacciona. Pero esperemos que en este episodio lo haga. Con fe. No, güey, fue muy lindo el detalle de ir a conseguir uno para él, porque sabía que no había podido por ir a cuidarlo. นี่คิดจะงอกันบ้างเลยหรือไง Y esos también siguen peleados. Entonces la pelea fue real, güey. Lo peor es que en su caso solo estaban hablando, solo le respondió un saludo, like what the fuck. Ese King se mamó.กูนัดมึงมาเนี่ยไม่ได้ให้มึงมานั่งเงียบๆนะไม้ Entonces, ¿no ves que el pobre hombre también está mal? ช่วยมึงยังไง พี่จะช่วยผมได้จริงๆเหรอครับพี่ฟิงก็คงได้ยินแล้วว่า
พี่เจดเขาอยากเป็นแค่พี่น้องกับผม Es que no es cierto. แล้วมึงจะยอมแพ้แล้วเหรอกูอุตส่าห์ช่วยมึงมาตลอดนะเว้ยผมไม่ได้ยอมแพ้ ¿Qué bebida será? La ผม botella ไม่ me เห็น gusta. ทางว่าผมควรทำยังไงดีให้ชนะใจพี่เจดแล้วมึงจะเอาไงต่อมึงถอดใจแล้วเหรอกูนึกว่ามึงจะอดทนเก่งกว่านี้จริง Ay, güey. Pero es que también él ya ha hecho bastante. Creo que ahora le toca a Jet, ¿verdad? ไม้เย็นนี้เรากินอะไรกันดีอะบุฟเฟ่ต์ไหมอะหรือเตี๋ยวเป็ดร้านนั้นดีอะหรือว่าไม้อยากกินอะไรไม้เป็นอะไรหรือเปล่าอะ Simplemente ya no quiere ilusionarse más. Al igual que tú. Y eso pues es totalmente comprensible. พี่เจนเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมครับต่อไปนี้ผมว่าเราเลิกยุ่งกันอยู่ให้ห่างกันน่าจะดีกว่านะครับหมายทำไมอ่ะก็พี่เจนต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรอครับไม่คือพี่ไม่ต้องไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วครับผมไม่อยากชอบคนอย่างพี่เจนอีกแล้วPor ahí leí que algunos estaban tomando ese alguien como tú como algo ofensivo. Personalmente no considero que sea ofensivo en el contexto en el que lo ha dicho, porque pues obviamente se refiere a alguien que juega conmigo, o sea, porque él piensa que Mai está jugando con él por sus idas y vueltas y así, ¿me entienden? Lo cual es simplemente verdad, no es nada ofensivo, no es como, por ejemplo, con la intención con la que lo dijo su ex, resaltando todos sus defectos y así. La verdad, cuando vi los adelantos supuse que lo diría en un contexto como ese, porque no me imaginaba a pues Mai diciéndole algo así de mala manera, ¿me entienden? Ok, empezamos triste. กินแล้วทุกอย่างจะได้ดีขึ้น Es un método para aliviar la tristeza y la incertidumbre es comer. Sí soy. กินก่อนพรุ่งนี้ยังไม่ตอบแชทเลยทำไงดีวะทำไงดีไอ้เจ Y recordemos que en las notitas pues Mai ponía cuando vencían. Por eso dice que lo ve en todas partes. Ay, se me antojó el pollito.
pero... ¿Pero qué? ¿Y ahora? Ay, Dios mío, yo no entiendo cómo funciona la cabecita de este muchacho. ว่าไงคิงกูทะเลาะกับเอิญอ่ะรอบนี้จริงจัง La razón está bastante cuestionable, la verdad, ¿eh? ไม่อยู่แค่เดือนได้ไหมคืนนี้ ¿Qué? มึงสองคนทะเลาะอะไรกันอีก ¿Están hablando de otro problema? La música dramática. Au, 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 no, 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 me estás arañando. กูยังไม่อยากพูดเรื่องนี้ตอนนี้มึงไม่รู้หรอกแค่นี้ก่อนนะฝากเปิดด้วยเอ้า ¿Qué? ไอ้คิง ¿Qué clase de llamada es esa? ¿Por qué? Güey, yo estaría como, ¿para qué me llamas si no me vas a contar el chisme completo? ¿Eh? Un chisme no se deja a medias. Y la manera en que se despidió, güey. Yo le diría, amigo, ¿estás bien? Aún tienes una larga vida por delante, por favor, no te hagas la automorición. ไอ้คิงมันยังโกรธเรื่องกูกับคุณบูมอยู่เลยอะ Güey. แล้ว Güey. มึงทะเลาะอะไรกัน ¿Será que había algo más มันไม่มี aparte อะไร de มึง eso? Porque de verdad lo que pasó en el recuerdo que nos mostraron no es razón suficiente para su pelea. แต่ไอ้คิงมันคิดเยอะเกินไปอะ ¿Cómo? กูไปเจอเขามาเมื่อวันก่อนก็ทักทายกันตามปกติอะแต่ไอ้คิงมันคิดเยอะเกินไปอะกูก็บอกมันไปแล้วแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันจะหึงกูทำไมอะแต่ไอ้คิงก็เป็นอะไรอยู่แล้วปะวะแต่เรื่องหึง Cuidado con las red flags ก็ ahí, พูด ¿eh? ยากว่ะ Les dije que esta situación iba a aportar probablemente a la แล้วมึง situación ทะเลาะ de กันหนัก Jet. เลยเหรอ Y están volviendo a tocar el tema, así que aún puede ser. มันก็แค่งอนอะเดี๋ยวมันก็กลับมาช่างมันเถอะ Eres tan linda que quiero aplastarte. เอาเรื่องมึงดีกว่ากูทำไมมึงกับไอ้ไม้ตกลงยังไงอะกูเห็นมันเป็นอาทิตย์แล้วที่มึงตึงๆใส่กันอะกูแค่El puchero. กูแค่คุยกับคิงอะว่าตกลงกับไม้ว่ากูอะเป็นแค่พี่น้องกันแล้วไม้ไม่ได้ยินอะแต่กูคิดแบบนั้นจริงๆนะกูว่ากูไม่เหมาะกับไม้ว่ะ Eso es algo que tiene que decidir Mai, no tú. มึงแน่ใจแล้วใช่ไหมว่ามึงต้องการแบบนี้จริงๆมึงลองคิดดูดีๆสิว่าตอนนี้มึงมีความสุขดีไหม Me gusta el tono de labios que tiene Jet. ตัวเองเพราะว่า Necesito un labial así. กูก็เคยเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักอยู่เหมือนกัน Uy, sí. Ay, recordemos esos กู tiempos. เจ็บมาเยอะ
แต่ถ้าเผื่อมึงไม่ให้โอกาสตัวเองได้รักเอาแต่กลัวมึงก็อาจจะเสียน้องไปจริงๆตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะเพื่อนAy, los besties. Siempre estando el uno para el otro. ¿Quién? รับเถอะ ¿Seguirá borracho? แต่มันเป็นบ้านะเรืออยู่ไหนมึงสนใจด้วยเหรอยังไงมึงก็ไม่คิดที่จะกลับห้องมาอยู่แล้วนี่เพื่อจะไม่งอคิงเลยเหรอ ¿Complacerlo con qué? เขางอเองเรือครับที่รักกลับห้องแล้วนะ Ok. Ok. Por un momento pensé que quería que Ega se disculpe. Y ahí sí, perdón, pero...เจนมึงคิดว่าคนอื่นเขาดูมึงไม่ออกเหรอ Todo el mundo lo sabe, Jet, maldita sea. De hecho, tú fuiste el último en entrarte. Tengo hambre.กูก็เคยเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักอยู่เหมือนกัน แต่มึงก็รู้ใช่ไหมเจ๊ว่ากูเจ็บมาเยอะ แต่ถ้าเผื่อมึงไม่ให้โอกาสตัวเองได้รักเอาแต่กลัวมึงก็อาจจะเสียน้องไปจริงๆตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะเพื่อน Es que no, güey. No pierdas la oportunidad. Yo te dije, cuide a ese man. Hombres como Mai lo encuentras así por así en la vida. O sea, ¿sabes cuántos de esos hay? Son de edición limitada. Gak lung ngày nayครับน้องพาจินครับ Estuvo escribiendo sobre... ¡Ay, no, oye! Sobre cómo lo conoció y así. พี่เจคนกลางเหรอครับชอบว่ะพี่เจบอกชอบผมเหรอครับใช่พี่ชอบชื่อนี้มากไหม No lo puedes dejar ir, Jet. Will, lo
le escribió todo. Todo lo que vivió con Mai también ha sido importante para él. Es solo que el miedo no lo dejaba. มึงลองคิดดูดีๆสิว่าตอนนี้มึงมีความสุขดีไหมไม่ใช่ว่ามึงกำลังปฏิเสธหัวใจตัวเองเพราะว่ากำลังรู้สึกกลัวอยู่ใช่ปะ Lloro. Y luego muchos en los comentarios diciendo que veían esta serie porque todo era feliz. Y uno aquí llorando. Ay, Dios. Potente, potente la escena. El episodio pasado nos hicieron llorar por Mai, ahora por Jet. เจ็ดทำไมมึงตาโบขนาด Está นี้ viendo อะ sus ojitos. เออ Aunque la verdad yo no los noto hinchados, ไม่ pero คิดทบทวนอ่ะ se supone que están hinchados. เออ Hay que ayudarnos de la imaginación un poco. ได้ทำไมให้กูคิดทบทวนอ่ะกูคิดมาแล้วนะกูไม่อยากปล่อยไม้ไปเลยว่ะ No, deje ir a ese man, โง่ Catalina. เองอ่ะใช่เองมาต้องเกลียดกูแล้วแน่ๆอ่ะ No te odia. กูทำไงดีวะ Solo está lastimado también. งั้นลองเราเป็นฝ่ายเข้าหาน้องดูก่อนบ้างไหมยังไงวะ ก็แต่ก่อนน้องเคยทำอะไรให้มึง ตอนนี้มึง Puedes ก็ลองทำให้มึง retribuirlas. แล้วถ้าไม่เวิร์กอะคนเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวนะเจ๊ No lo sabrás si no lo intentas. Pero es Mai, es obvio que lo va, que lo va a aceptar. กูโดนปฏิเสธแล้ว Es normal. กลัวจะเสียน้องไปมากกว่ามึงต้องรีบตอบกูก็ได้เพื่อนมึงรอไปคิดดูสุก Qué bonitas conversaciones hemos tenido, oye. Entre Jet y Ua. ไม่ไม่ต้องกาแฟมาให้ Ahora es su turno. ลาเต้เหรอครับ ใช่ ผมไม่ดื่มกาแฟนมครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่กินเอง Pero Jet, tanto tiempo juntos y aún no sabe lo que le gusta. Segundo intento. นี่ไม้ผลไม้ Y Mai debe estar tipo, ¿y a este qué mosca le picó ahora?
Ahora es él quien ha activado su escudo protector. Ay, Dios mío. Y todos incómodo. Y Gus tipo, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué chisme me perdí? Ay, no. Aún recuerdo cuando Maya estaba siempre mirándolo y pendiente de él. Ahora los roles se han invertido. เย็นนี้ว่างปะเราไป วันนี้ผมไม่ว่างครับ งั้นพรุ่งนี้ Pasa que Mai พรุ่งนี้ผมมีธุระครับ ขอโทษด้วยนะครับ piensa que está intentando pues volver a ser su amigo y así. Porque él piensa que Jet solo lo quiere como eso, como un amigo, y él ya no... O sea, a este punto pues ya le resultó doloroso. Porque... ถ้าพี่เจเสร็จงานแล้ว เรากลับกันเลยไหมครับ ได้ดิ Porque siente que se puede volver a ilusionar. Creo que en este caso pues la única salida es ser claro y directo. Porque Jet tiene en su oficina una foto de esos hot dogs enrollados con una masita de papa, creo que es. Espera que se lo está imaginando, ¿verdad? El antiguo Mai sigue en su cabeza. Con el bubble tea. Ay, Mai tipo, no creas que te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Te voy a perseguir hasta en tus pesadillas. Justo ya iba a preguntar qué fue de estos dos. พี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับผม รับอะไรเพิ่มดีครับ เอาชุดจิ้มจุ่มหมูชุดหนึ่งครับ ครับผม แล้วรับอะไรเพิ่มไหมครับไม่ครับครับผมรอสักครู่นะครับนี่จงใจตามมาเหรอ ¿Por qué la miradita? ว้าวกูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงอยู่ที่ไหนอ่ะ Bueno, tampoco es muy difícil adivinar, ¿no? Siempre va al mismo lugar. Bueno, todos van ahí, creo. นี่ไง
¿Qué le mostró en el celular? Ajá, se me está antojando todo lo que veo, มึง aunque ni sé qué es. ไม่กินแบบที่มึงชอบหรอแบบลวกหมูทีละชิ้นอะวันนี้ขี้เกียจอะงั้น ¿Está enojado? เดี๋ยวเราทำให้ปะ ¿Es porque aún no le ha dado la respuesta? ฮะเอาหมูไปดิเดี๋ยวเราทำให้ไอ้ที่ชอบไง Oh, qué lindo que lo está intentando. นี่ทำแบบนี้ทำไมอะฮะมึงรู้เปล่าว่าแม่กูเคยบอกว่า ถ้าเราอยากกินน้ำซุปให้อร่อยหวานๆน่ะเราต้องใส่ผักลงไปด้วยนะเว้ยแบบนี้เลย แม่กูอะโคตรชอบเลย Sus พวกแบบ ojitos. จิ้มจุ่มแบบเนี้ย No. ¿Es por eso? ¿Es porque aún no le ha dado la respuesta?มึงเป็นไรอ่ะ พอตรงพูดถึงแม่ การเลยนึกถึงแม่ Oh, ok. Ok. Al parecer tenemos una historia detrás. No pensé que íbamos a conocer tan profundamente estos dos personajes, ¿eh? Normalmente pues no profundizan en los กินจิ้มจุ่ม en las terceras parejas. ให้อร่อยนะคือต้องใส่ผัก En la ไปก่อน segunda sí. นี่ Y es el mismo lugar, ¿verdad? ไปแล้วหมูเนี่ย Pensé ก็ que ต้องเอา era มาชุบไข่ก่อนจะได้อร่อย por lo de la respuesta, porque la verdad lo vi triste desde un poco antes ya, ¿eh? ลูกคนนี้ Pero quizá นา no. นๆเจอกับแม่ทีนึงเนี่ยได้คุยกับแม่บ้างหรอหือ กัดที่เจ็บพูด แม่รู้อยู่หรอกน่าจะได้แล้ว Así que ese método lo aprendió de su แม่จิ้มน้ำจิ้มให้ madre. ด้วย ¿Y qué pasó con su mamá? เป็นไง อร่อยไหม เฉยๆอ่ะ Como normal. เฉยๆอีกแล้ว ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ไม่พูดออกมา ขนาดรักแม่หรือเปล่า ยังไม่เคยพูดเลย Creo que Gas también pasó por esa etapa en la que pues fue muy poco comunicativo, por así decirlo. ขอบใจนะการ์ดหนูต้องพูดให้มากกว่านี้นะ หนูไม่พูดเลยแบบเนี้ย
ใครเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะคิดอะไรอยู่ในใจรู้ไหมลูก Y ahora es todo un lorito por eso. ครับ Quizás a su mamá le pasó algo y a partir de ahí pues tuvo en mente todo lo que su madre le dijo y decidió cambiar, decidió intentar. Probablemente nunca le pudo decir cuánto la amaba. Pues sí soy. Les juro que no saben cuánto me cuesta a mí decir ese tipo de cosas. Y no sé por qué, simplemente no me sale. แม่ทำไมแม่ไม่อยู่เราทำบอกรักแม่ก่อนเนี่ย Ay, lloro. No, güey, no, no. Me duele, me quema, me lastima.เพราะแบบนี้เหรอ มึงเลยพูดว่ามึงไม่ใช่คนพูดมากตั้งแต่แรกอ่ะ Ay, cosita. เราพูดนะ เสียใจด้วยนะเรื่องแม่ ไม่เป็นไร พอนึกถึงแม่ เราก็เลยอยากที่จะเป็นแบบที่แม่อยากให้เป็นอะเราเลยพยายามพูดให้มากขึ้น Lo sabía. Ah. แล้วมึงมีความสุขปะที่ต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ทุกข์นะปัดแต่ว่ามึงเป็นมึงแบบที่มึงอยากเป็นตัวมึงอะถือว่ามันดีที่สุดแล้ว เล่นอะไรกันมันบ้าบ้าไอ้คนบ้าฉันรับไม่ทันและจักมันบอกบ้าจะชอบฉันได้ Ay, güey. ยังคิดไม่ออก Yo y los que no pensábamos llorar con esta serie. Maldita sea. Qué bonito. Ya saben que en qué sentido digo mi qué bonito. Igual fue muy lindo pues que Gas se haya abierto con Tong y que se estén conociendo cada vez más y que Tong le haya hecho ver que pues él ตามมาทำไม puede ser quien quiera ser como Barbie ตามมาทำไม y que se esté empezando a interesar un poco más por él. ก็มาส่งมึงเลย
y que esté bien y que se sienta bien. มาทำดีด้วยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอีกอะ Y él no quiere terminar ilusionado เราไม่ tampoco. อยากให้ความหวังตัวเองอีกแล้วนะถ้าตัวไม่ได้ชอบ Quiere una respuesta, así que sí, también estaba un poco enojado por eso desde antes. เราไม่อยากให้ความหวังตัวเองอีกแล้วนะ Por eso era su ถ้า carita. ตัวไม่ได้ชอบ ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบ Pero tampoco has dicho lo contrario. ฮะอะไรนะ ก็เรื่องวันนั้นไง ที่บอกให้ไปคิดดูอะ หมายถึงคบกัน Ay, también amo que Tom se esté atreviendo cada vez más. กูไม่เคยรำคาญมึงเลยนะเว้ย กูก็แค่เป็นพวกปากหมา กูขอโทษจริงๆนะเว้ยกัสกูสัญญาว่ากูจะทำตัวให้ดีขึ้น กัสช่วยรอตรงหน่อยนะ Oh. Qué bonito. Qué bonito que está intentando mejorar por él. ยิ้มเป็นด้วยเหรอ เป็น เราก็ยิ้มเหมือนกัน Yo también. Nadie me preguntó, pero ustedes me hacen sonreír también. Ay, son muy lindos, sí. Tienen una química muy bonita. No pensé que me llegara a gustar tanto esta tercera pareja. เราชอบเวลาตรงยิ้มนะ ชอบมากกว่าเวลาทำหน้าเศร้าอีก Oh. ¡Uy! ¡Le devolvió el beso! ¡Uy! Impactado quedó. ¡No! ¡Qué bonito se ven! Amé. Amé. ¡Ah! ¡Excuse-moi! Pero si se acaban de hacer novios. Ay, tampoco pensé que tendríamos escena en sí de ellos, ¿eh? Bueno, no sé si será totalmente en sí, pero... Oh my god. Oh my god. นี่ยังไม่พร้อมอะยังไม่ทำก็ได้ Ay, cosita. มาก Y Gas tipo, no, estoy พร้อมแต่ preparadísimo. ครั้งแรกที่เจอ No soy tímido de a palo. ¡Ay! Ok, Gas, ok. Desde que te conocí, le dijo. งั้นกูขอนะ Haz lo tuyo, bebé. Haz lo tuyo. ไม่ต้องขอกูเต็มใจ ¡No! ¡Qué bonito! Y el hecho de que también le esté pidiendo su consentimiento. ¡Como debe ser! งั้นกูขอนะ La tensión, manos. ¿Soy yo o están temblando? ¡Oh my god! กูเต็มใจ ¡A la verga! ¡A la madre! ¡Ay, ay! ¡A la madre!
Empezó la hora loca, chicos. Manas, la expresión que estoy viendo. Ay, odio, porque en esta página se minimiza cada rato. Suave con las caras, por favor. Tengan cuidado, que de aquí me emociono de más y... ¡A la madre! ¡Uy! El cambio de luces. Manos, no me esperé esto. No me esperaba esto. Ay, no estoy soportando. ¿Qué les pasó a las series esta semana? Bueno, la semana pasada. Yo soy la que está llegando tarde aquí, maldita sea. ¿Repetimos? Repetimos. Porque lo bueno se repite. Y lo saben de mujer. พร้อมแต่ครั้งแรกที่เจอ Güey, la tensión estaba por los aires, งั้นกูขอนะไม่ต้องขอกูเต็มใจ Ay, cómo le habla tan cerquita. Ay, los besotes. Ay, las vistas. Las tomas. La música. Las caras. Mi lengua. Y eso fue lengua. No lo voy a retroceder porque por alguna razón se retrocede demasiado. A la madre. Uy, la mirada, güey. Este es un deleite visual. Ve la posición en la que están. No. Están dejando volar mi imaginación. No lo puedo creer. Y no me esperaba para nada una escena como esa. Es más, pensé que la serie no iba a tener ese tipo de escenas. Vaya, esta serie como que nos está sorprendiendo en muchos aspectos, ¿verdad? Primero pensamos que iba a ser todo jijiji, jajaja. Y ahora hasta escenas en sí nos dan. Para equilibrar un poco, ¿no? La tristeza de este episodio. ไม่คือพี่ไม่ต้องไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วครับผมไม่อยากชอบคุณอย่างพี่เจนอีกแล้ว ¿Cómo va el asunto de mi ojo? Por fin me pude comprar un rímel que es waterproof. Así que ya no voy a andar con el ojo como Doki.
está en su casa nuevamente.นึกไงเนี่ยอยู่กลับบ้าน เจ็บแค่เบื่อมา เสียดายนะ ไม่ได้ชวนพี่เจษมาด้วย นานๆจะอยู่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแจนโทรหาพี่เจษแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เจษมา จริงเหรอโอ้ยดีเลยมาทำของโปรดพี่เจษเอาไว้พอดีเลย Entonces tendremos reunión familiar. มาแล้วไก่ทอดเจ็ดอ่ะ ผมกินตอนเย็นนะเฮียกินข้าวแล้ว โอ้โหปลาทอดปลาทอด ของโปรด ม้าเนื้อบอกม้าจะทอดเลย เอาไว้กินตอนเย็นนะโอ้ยอีกสิพี่อีกสิเฮียตับเอาให้ Creo que está a punto de explotar, ¿eh? Sus emociones. Y es que eso le pasa por guardarse siempre todo. เต้าหู้ไหมคะป้า No. Ni siquiera se dan cuenta que ni siquiera con su familia se abre, siempre intenta mantener pues esa fachada de una persona que está constantemente sonriendo y así. วันนี้พี่ไม่หิวอ่ะ ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยปกติจ้าไม่เคยเห็นพี่เกี่ยงเรื่องกินเลยนี่ วันนี้แปลกๆนะ ปกติก็เห็นกินได้ทุกอย่างเลยถ้านี่ของโปรดของใครก็กินได้มั้ง นั่นน่ะสิแหมนี่โตขึ้นแล้วเลือกกินเหรอเราอ่ะเฮ้เรื่องไก่เนี่ยนะ แม่เนี่ย แจงม้า Y ป้า bueno, tampoco. เจ็ดกินอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าเจ็ดไม่มีของที่อยากกินหรอกนะบางทีเจ็ดก็มีเรื่องแย่ในชีวิต เจ็ดก็อยากกินของที่เจ็ดชอบบ้าง อยากทำอะไรตามที่เจ็ดอยากทำบ้าง เจ็ดยอมได้ไม่ได้แปลว่า Les dije que estaba a punto de explotar. ทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจเจ็ดเลยอ่ะ ¿Será porque no expresas tus เรื่องอะไรเนี่ย emociones? ฮะเจ็ด ป้ากับมาครับ เจ็ดซื้อ อะไร พี่เจษ Creo que es momento de una charla sincera en la que pueda expresar todo lo que siente. Jet. Chen. Pi ขอโทษแจนนะ แจนไม่ได้โกรธพี่เจดเลยป๊ามาแล้วก็แจนอะเป็นห่วงพี่เจดนะ Ay, pero no llores, güey, ya empiezan. Maldita sea que no se dan cuenta que si alguien llora, yo lloro. พี่เจด
รู้ไหมว่าตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้อ่ะแจนขอบคุณตัวเองมาเสมอเลยที่มีพี่ชายแบบพี่เจดแล้วก็พี่เจษแจนชอบเวลาที่พี่ตามใจแจนชอบเวลาที่พี่เล่นกับแจนแจนรู้ว่าพี่ยอมทั้งแจนยอมทั้งพี่เจษก็เพราะว่าพี่อยากทำตัวให้เป็นกลางให้พวกเราแจนขอโทษนะพี่เจษถ้าแจนทำอะไรให้พี่เจษรู้สึกไม่ดีอ่ะแจนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกับข้าวใช่ไหมพี่ไม่ได้ พี่ผิดเองอะแจนพี่มีเรื่องจุดเดียวไปหน่อยอะเลยพูดอะไรแย่ๆแบบนั้นออกไปอะแจนมันไม่ได้แย่เลยพี่เจษรู้แล้วที่มันออกมาแจนไม่โกรธพี่นะแจนจะโกรธพี่ทำไมเล่าแจนน่ะอยากให้พี่รู้ว่าทุกคนน่ะเขาเป็นห่วงพี่เจษนะรู้ไหม Y que también tienes derecho a estar mal, ¿me entiendes? ใช่เจทุกคนก็เป็นห่วงเรา No tienes por qué ocultarlo. พี่เจษ Está bien no estar bien. เจษขอโทษ ไม่ต้องเจไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยจะขอโทษทำไม ใช่ เจษ นี่พี่เจษถ้าพี่เจษเครียดอะไรนะบอกพวกเราสองคนได้เลย ถ้าเป็นเรื่องงานอ่ะแจนอาจจะให้คำปรึกษาอะไรได้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะแจนพอได้ Qué bonita familia. พี่ ทำ Vamos, เรื่องก่อน bebé. ดีกว่าแจนนะเดี๋ยวให้เจเนี่ยไปทานข้าวก่อนกินอิ่มแล้วเนี่ยจะได้มีแรงเล่านะป้ากับม้ารออยู่ แล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็ซื้อ Nada ไก่ทอด mejor มาให้ que ด้วยนะ alivie el corazón que un buen plato de comida. พี่ La เจษซื้อไก่ verdad. ทอดให้เจษเหรอใช่สิกำลังจะบอกเลยเราก็วิ่งลงมาก่อนเนี่ย Oh, ยังไม่กินข้าวกันไหม al final se obtuvo su pollo. ไปกัน ไปกินข้าวเลย ไป Qué lindo que tenga dos muy buenos hermanos. ตามมาเจษขอโทษเจษผิดเองอ่ะม้าต่างหากที่ต้องขอโทษเจดม้าผิดเองนะที่คอยบังคับเจดพอเจดไม่บ่นอะไรอ่ะม้าก็เลยเผลอไปหน่อย Por eso es importante comunicar ม้าอยาก cada ให้เจด cosa que รู้ le นะว่า parece ม้า bien รั o ก que no. แล้วก็เป็นห่วงเจดไม่แพ้ที่เจดกับแจนเลย Uno no puede adivinar. เจษรู้ Y yo sé que มา inconscientemente a veces uno por alguna razón espera que sea así, porque pues sí, yo sé que sería bonito encontrar a personas que sean capaces de leer ciertas cosas, ¿me entienden? Como yo le llamo, el saber leer a las personas, pero es que en la vida real hay personas que sí son capaces de hacerlo y otras que no.
Entonces por eso es importante también desarrollar la comunicación, porque si tú no expresas cómo te sientes, el significado de tus acciones puede tener millones de interpretaciones en la cabeza de diferentes personas, ¿me entienden? Entonces uno lamentablemente no siempre puede esperar que pues todos logren captar lo que uno quiere decir si es que no lo está diciendo directamente y está esperando que el otro lo interprete, porque esa interpretación, hijo mío, puede llegar totalmente tergiversada en otra ได้ persona. ยังไงเนี่ยเจดต้องบอกนะอย่าเก็บเอาไว้คนเดียว Exacto. แล้วเรื่องไก่ทอดเนี่ยม้าไม่ได้ลืมม้าหมักเอาไว้ จะได้ทอดให้เจดตอนเย็นไง ครับมา ขอโทษนะมา Me alegra que yo también esté aprendiendo estas cosas. Qué bonito. ป้าก็ไม่ได้โกรธอะไรเจดหรอกนะ เป็นห่วงด้วยซ้ำนี่ถ้าที่บริษัทมันมีอะไรเครียดๆก็บอกมา En ese aspecto yo sí me considero bastante comunicativa, o sea, para decir lo que me gusta o me disgusta y así. Lo que les mencionaba anteriormente es algo completamente diferente y es que me cuesta decir. Bueno, también es que depende con qué personas. Siento que a mi papá le puedo decir ese tipo de cosas, o sea, lo de te quiero y así, y con mi mamá no puedo. No sé por qué no puedo. Es que creo que también tiene que ver que ella tampoco a mí cuando era chica no me dijo ese tipo de cosas. Entonces me cuesta, de verdad me cuesta. Y por otro lado, mi papá sí me ha dicho ese tipo de cosas siempre, entonces como que estoy acostumbrada y... ¿Me entienden? No lo sé, es raro. Bueno, de hecho no es raro, porque como les digo, siento que hay un motivo detrás de eso. นี่ ถ้าที่บริษัทมันมีอะไรเครียดๆก็บอกมากับป้าได้นะหรือไม่ก็บอกพี่เจษกับแจนก็ได้จะเก็บไว้คนเดียวเข้าใจไหมเนี่ย ครับป้าช่วงนี้เจดมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องอ่ะป้ามาไม่โกรธเจดใช่ไหม ไม่โกรธหรอกหนู Ambos Jetty y Mai tienen la suerte de tener una familia tan linda y tan unida y tan comprensiva, de verdad. Ay, qué bonito. Güey, este episodio está teniendo de todo. Tenemos drama, tenemos enseñanzas. ¿Qué están cantando? ความรักเนาะความรัก Qué bonito ทำให้ cantar. คนวุ่นวายใจ Bueno, más que cantar es tararear. No, ni tararear. No sé cómo se llama eso. ความรักเนาะความรักทำให้คนวุ่นวายใจ Suave que ahorita se atora. แจน Ahí están en el mismo lugar en el que rechazo a ว่า Mai. ยังไงพี่เจดอยากเล่าแล้วเหรอ Ha llegado el momento de hablar sobre ello. พี่ไปชอบคนคนหนึ่ง ไม้อะเหรอ Ya lo sabía. เฮ้ยแจน Que todos lo sabían, Jet, por พู Dios. ดมาเฮ้ยแจนแล้วน้ำลายอีกแล้วเราอ่ะ โอ๊ยตะโกนทำไมเนี่ยพี่เจดแล้วใครห้ามเขาจะดูไม่ออกล่ะหึแต่เหมือนไม้ก็ชอบพี่เจดเหมือนกันนี่ แล้วปัญหาคืออะไรล่ะ Que pues alguien por miedo terminó alejándolo. คือพี่ อย่าบอกนะว่า Pero si no dijo nada. ใช่พี่บอกพูดไม่ดีอะแจนพี่ปฏิเสธไม้ไปแล้วว่าทำไงดีอะแจนพี่เจดทำไงอะ แล้วไง ตรงคอนเซ็ปต์ปฏิเสธเขาแล้วก็มานั่งคิดถึงเขาอย่างเงี้ยสูตรสำเร็จนิยายรักมาก Eso mero.
แจนทำไมแจนรู้ดีจัง เฮ้ย Somos เห็นมา expertas. ก็ต้องหลายเรื่องแหละไปง้อเขาสิง้อหรือยัง งอแล้วเข้าหาทุกทางแต่โดนเมินนะดิแจน Y probaste diciéndoselo de frente. ดูขนาดแจนยังไม่ตอบพี่เลยแจน ชัดนะชัดเลย ¿Qué? อะไรชัดแจน Que es obvio. เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเวลาคนที่เราชอบอ่ะเขาไม่ตอบแชทอ่ะมันก็มีอยู่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ อะไรอะแจน เขาอยากให้ A ไป ver, หา señorita, ไปเล culturícenos. ย จะบ้าเหรอแจน โอ้โหมั่วแล้วเราอะอ้อ Nada de tonterías. Es muy sabio, la verdad. แจน Ve, จะไม่ Mai ตอบ lo คน hizo ใน por ใจได้ ti. หาได้ไงอะแจน ¡Ah! ¡Ay, güey! El corte. Vamos, ya tú puedes. Ya llegaste hasta aquí. ¿Será que está? Ahora no le hablo. Ahora se mudó. No. ¿Y si está en casa de sus padres? Sospechoso que no abra.ครับพี่เจด ไม้ ตอนนี้พี่อยู่หน้าห้องไม้อะ No está ahí, ¿verdad? ไม้ออกมาหาพี่หน่อยได้ไหม ผมไปหาพี่เจดไม่ได้หรอกครับ พี่ขอโทษนะ ที่พี่มารบกวนอะ เดี๋ยวก่อนครับพี่เจ Ese ครับ corte ahí estuvo raro. พี่เจไม่ได้กวนครับ ตอนนี้ผมมาอยู่การก็เลยไปหาพี่เจที่คอนโดไม่ได้ครับ Cancha la พรุ่งนี้ puta. พี่เจว่างไหมครับ เรามาเจอกันได้ไหมครับ Y ese cambio. ว่างสิเจอกันนะไม้ ครับพี่เจงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ Donde dijo que estaba es... ¿Dónde está su casa? นมขุนๆมาแล้วครับลูก ดีใจอะไรกันครับฮะ พี่เจดพ่อแม่ พี่เจดโทรมาบอกว่าอยู่หน้าคอนโดไม้พี่เจดอยากเจอไม้ครับ ¡Ay, mi amor! รีบเข้ากรุงเทพตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมลูก ครับไม้นัดกับพี่เจดไว้ครับ ¡Ay, mi vida más tenaz! อย่างน้อยที่มา ¡Ay, มา es คุณ un นะครับ amor de niño! สนใจแล้วเหรอ Esperen, hay un diálogo que no vimos. ผมไม่ได้พอใจผมจะจริงพี่เจด Todo esto fue parte de un plan ยังไงผมก็จะทำให้ maquiavélico. ผมชอบพี่เจดจริงๆมันต้องแบบนี้ดีวะ งั้นกูจะเล่าให้ฟัง ตอนที่มึงออก ¿Quién ไป le dio la idea, verdad? ไอ้เจดมันคนจะร้องไห้เลยนะมันก็แปลว่ามันก็คงชอบมึงมากเหมือนกัน Entonces lo ha sabido durante todo este tiempo el desgraciado. แล้วทำไมไม่เจดบงกลัวไอ้เจดไม่ได้มีแฟนมาเยอะ คงไม่รู้ว่าจะรับมันยังไง แต่ถ้ามึงลองวิธีมึงแล้วไม่เวิร์กอะ
ลองวิธีกูไหม Sabía que quién había sido el de la idea. มึงลองห่างดูบ้าง ลองไม่ทำแบบที่มึงเคยทำบางทีคนเราอ่ะ ไม่รู้ตัวหรอกว่าอะไรสำคัญ Hasta que lo pierde. ถ้าจะไม่เสียมันไปจริง Ese King. Ese King. Ay, no puede ser. ๆพี่เจเขาจะโกรธผมนะครับ Pero la verdad, ผมแค่กลัว pues ว่า sí siento que พี่ ayudó. เจจะรู้สึกไม่ดี มันไม่โกรธมึงหรอก Igual como digo, ya siento que le tocaba también a Jet como que luchar un poquito, ¿no? Y como que también necesitaba aprender a valorar a alguien como ค Mai. รับผมแค่กลัวว่าพี่เจจะรู้สึกไม่ดี มันไม่โกรธมึงหรอก แต่มันจะรู้ใจตัวเองเร็วขึ้น Ese King se ve bastante serio. ผมแค่แนะนำนะจะทำหรือไม่ทำอ่ะมึงเราตัดสินใจดู Ok. Ay, Dios mío. ¿A dónde lo llevó? Es el... เพราะเราแต่งตัวคงเดินเดียวกันเลยเนาะ como un tema. ครับ พี่เจครับ เมื่อวานผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้มาเจอ ไม่นี่เนี่ยผิดเอง ที่ไม่ได้บอกไม้ก่อนอ่ะ ดีแม่ผมเป็นห่วงนะครับเลยต้องกลับบ้านกันทันหัน เป็นห่วงเหรอ แบบไม้ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงหรอ Pues existen otras preocupaciones. ไม่รู้สิครับ ในสายตาของแม่ผมอาจจะยังดูเด็กมากๆครับ Sobre todo siendo un niño como él, güey. Tan lindo, tan buen hijo, tan buena persona. ผมดูเด็กเหมือนกันนะครับ เด็ก แต่เป็นเด็กที่โตมาก Un niño ทำงานก็ adulto. เก่งพึ่งพาก็ได้ แล้วก็ มีเสน่ห์มากๆด้วยอ่ะ Confirmo. Sí a todo. มาพี่เจตครับไม้พูดก่อน พี่เจต Alguien está con โอ้ย hambre. หัวเร้อนอะไรตอนนี้วะเนี่ย พี่เจตหิวแล้วครับ งั้นไปกินข้าวที่ห้องผมไหมครับ ¡Ay! Estoy siendo muy feliz. Por fin vamos a tener un final de episodio feliz. Yo creo que sí. O feliz o tenso, no tenso. Pero quizá como que finalmente le hace la pregunta oficial y ahí quede. Esa salida fue como una cita. นอกจากไก่ทอดพี่เจอยากกินอะไรไหมครับ อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยนะ ไม้
พี่ขอโทษนะ ที่พี่พูดวันนั้นน่ะ Lo que le dijo aquí. พี่เจตพี่ขอโทษที่พี่ปฏิเสธไม้อ่ะคือพี่กลัวแต่จริงๆแล้ว พี่ชอบไม้อ่ะพี่ชอบไม้มาก Por fin se lo digo. Ay, Dios mío, y después de todo lo que pasó, todo lo que le costó llegar a este punto. เจต เจตครับ Ay, le costaba mirar los ojos. มีหน้ามามองผมไหมสิครับ Ay, sí sería, güey. ผมไม่เคยโกรธพี่เจตเลยครับ จริงๆนะครับ จริงเหรอ ครับ แล้วที่เหมือนพี่อ่ะ Ahora, pues, te toca explicar eso. คือมันเป็นแผนนะครับ แผน Ay, Dios mío. ครับ Alguien va a resultar herido, creo yo. Llamen a emergencias de una vez. Bueno, Jet, ahora te tocó soportar, ¿ok? แต่ผมจะเจ็บนะครับ Les dije que alguien iba a salir ไม่เจ็บ herido. หรอกไม้ No. Ay, no, qué bonito. ไม้ Es que, como les digo, la verdad hubiera estado en todo su derecho, sí. Si realmente estaba enojado. Esa es mi opinión. คงไม่ได้หรอกครับ ผมบอกพี่เจแล้วไงครับ No es empezar de nuevo, ผมไม่เคยโกรธพี่เจเล en ย el caso de ellos. กับพี่เจตผมไม่เคยยอมแพ้เลยครับ แบบนี้จะให้เรียกว่าเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงล่ะครับ ผมชอบพี่เจตมากจริงๆนะครับ มาลองพยายามไปด้วยกันได้ไหมครับ Esa es la petición oficial. เคยเป็นไหมไม่รู้ไม่เก๋หาได้ทุก ผมอยากเป็นคนที่พี่เจตรัก เป็นคนข้างกลางค่อนข้าง เป็นคนที่พี่เจตคิดถึง แต่พอมีเธอมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน ความสุขของพี่เจต เหมือนชีวิตที่อยู่ด้วยกัน Y la mía. No quiere ser la mía por si ฉัน acaso. นั้นคิดไปไกล Nomás no te vayas a vomitar ahora, por favor. พี่เจตไม่ต้องรีบตอบตอนนี้ก็ได้นะครับ จะเก็บไปคิดก่อนก็ได้ ไม่พี่หมายถึง ไม่คิดแล้ว ไม้ เราเป็นแฟนกันเถอะ Oh my god. Jet, estoy orgullosa de ti. No, qué bonito. ให้หลงแล้วเธอก็จากไปแต่พอตัว
¿Beso? ¿Ahí tendremos beso? Por fin un besito. No, algo me dice que algo lo va a interrumpir. ¿O no? ¡Ah! ¡No! Sí tuvimos besos. Ay, pero quedó ahí, güey. Bueno, tengo fe en que en los siguientes episodios nos van a compensar. Un piquito. ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าจะได้เป็นแฟนกับไม้อะดูเหมือนว่าหัวใจของพาคินเป็นของเจนพันนะครับพี่อยากให้ไม้ได้นิสัยพี่บางอย่างคุยกันตรงๆเลยได้ไหมครับเก็บเอาไว้คนเดียว ดีที่ซักเสื้อไม่ทันอ่ะขอยืมหน่อยนะ Se viene escena potente. Oh my god. Qué belleza de episodio. Qué belleza de episodio. Yo ya les dije, ¿verdad? Que la verdad no es que esperaba mucho de esta serie, pero me está gustando mucho. O sea, mucho. Tiene muchas cosas que no esperaba. El drama, la profundidad en muchos temas. El que también le hayan dado profundidad a la tercera pareja, de hecho. Las escenas emotivas están muy bien logradas. El acting. Luego la escena en sí, que por fin hoy tuvimos una. Me encantó. ¿Qué les digo, chicos? Me está gustando mucho. ¿Para qué les digo que no? Sí. El día de hoy por fin tuvimos a Jet pues abriéndose. Ahora sí que empezando a darse cuenta de muchas cosas. Comenzando por el hecho de que realmente no quiere perder a Mai. Y pues aprendió a luchar por él. Aprendió a luchar por lo que quiere. Luego también aprendió a expresarse. Bueno, no sé si ya aprendió del todo, pero pues tuvimos el comienzo de ese proceso, ¿me entienden? El diálogo que tuvo con su familia me encantó, me gustó mucho toda la situación que se presentó, porque pues sabemos que, como les digo, Jet es un personaje que tiende a guardarse las cosas que siente, o sea, tiende a querer siempre mostrar su lado feliz, y de alguna manera se entiende porque pues uno siempre trata de mostrar ese lado de hecho, pero como que lo lleva a un extremo, ¿me entienden? Son muy pocas veces las que él realmente expresa lo que siente, y como les digo, pues uno no puede esperar que otras personas siempre le estén leyendo la mente a uno. Esa es una de las consecuencias de que no comuniques tus sentimientos, y otra es que pues en algún momento todo eso te va a sobrecargar de alguna manera, ¿saben? Entonces va a llegar un momento en el que ya no puedas más y explotes de una manera en la que pues no es la adecuada, o podrías terminar lastimando a alguien y así. Y creo que eso es precisamente lo que nos mostró el día de hoy. Por eso les digo que me gustó mucho la situación que nos presentaron y la reflexión acerca de eso. Obviamente pues eso también es un proceso, así que tampoco espero que Jet empiece a ser comunicativo de la noche a la mañana. Supongo que quizá vamos a tener más situaciones en las que le cueste un poco, pero al final lo terminé haciendo. Y de hecho algo así mencionaron en los adelantos. Mai como que le va a dar le va a ofrecer esa confianza para que él pueda abrirse hacia él también respecto a ese tema. Entonces me gustó mucho eso. Algo similar tuvimos por el lado de Gus y Dong. También amé cómo trataron pues la historia de Gus, y lloré mucho con eso. Como les digo, en parte me sentí identificada con él, y probablemente muchos de ustedes también, no me mientan, yo sé que sí. Pero bueno, el punto es que encontré muy interesante la manera en que trataron ese tema, muy interesante y muy tocante. Y bueno, luego tuvimos su confirmación como relación, y luego su inauguración de relación. O sea, tuvieron su primer delicioso ese día, y fue una escena también que me gustó mucho, muy bonita. Es que les digo que este episodio tuvo de todo, pero bueno, al final de todo pues nuestras tres parejitas terminaron reconciliándose. Mai con su plan, yo sabía que era idea de King. Es que a quién más se le puede ocurrir algo así.
pero de alguna manera sí siento que tiene sentido lo que dice, la verdad. Es un cliché y todo, pero no encuentro fallas en su lógica. De todos modos, pues amé ver a Jet pues batallando un poquito por Mai, porque pues Mai también ya lo había estado haciendo por bastante tiempo, entonces ya le tocaba, y también amé la carita de alegría de Mai al enterarse que pues Jet finalmente había ido a buscarlo y que quería verlo y así, y luego la escena en la que se hicieron novios y lo que nos espera, chicos, para el siguiente episodio. Aquí voy a dejar la cosa porque el episodio estuvo larguito, larguito, y la grabación también ya está larguita. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Para mí el mejor hasta ahora, que les digo, pero pues cuéntenme ustedes también cómo lo sintieron. Yo como siempre los estaré leyendo. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle una manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo es si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.